はい、皆さんこんばんは。今日はブクアンナン第6課の、第6巻ね。第6巻の第5課です。ブラジャラムリマ。はい、じゃあ、ランスンサジャ。はい。読んで意味を言ってください。ワチャダン、アルティカン。はい。この町のうん。この町の空は道路ね、道路。道路。うん。えっと、の道路は、この道路は昼間はうん。走りのですが、走りやすいのですが、夜はうん。暗くてだく走て、りにくいです。走りにくいです。はい。意味はJalan kota ini うん。karena カロー、カローね、カロー。kalau di siang hari siang hari, karena mudah berjalan tapi berjalan, tapi malamnya kalau malam, gelap dan sulit jalan. Hai. Jadi, kalau jalan kota ini, kalau siang hari enak di jalan, tapi kalau malam karena gelap, susah jalan. Hai. Hai, 2番。sensei, うん。うん問題。問題が多いので、時間がうん。少なすぎです。過ぎます。はい。意味はGuru, Guru karenaうん。karena banyak karena banyak banyak pertanyaan. masalah. Soal, Oh, Banyak boleh. kalau dalam hal ini soalnya soal- soalnya banyak nih, soalnya banyak atau soalnya banyak. pertanyaannya banyak. Soalnya banyak. Waktunya sedikit. Ah, Sugi waktunya apa? terlalu Sugi. terlalu sedikit nih. Sekena, terlalu hai, sedikit. Waktunya terlalu sedikit. Sugi. hai guru, karena soalnya banyak, waktunya terlalu sedikit. Hai, Sugi. Etani osake no nomanai toga tamani sake no nomisugiri to kanada o okashiku shimasu yo. Hai, hai. Hai, dari sini dah nih. Hai, orang yang Orang Orang yang yang tidak tidak minum minum jarang minum jarang minum sake, sake orang yang jarang eh, minum sake kadang-kadang 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 Instagram terlalu minum terlalu banyak. terlalu minum sake, Terlalu minum sate. minum sake perutnya menjadi menjadi aneh. badannya Jadi aneh. Badannya menjadi aneh. menjadi aneh. Jadi agak sedikit. Ah, jadi badannya rusak nih. Hai, oke. Hai, Tsugi. Uchi no kodomo wa Asonde Sonde bakari deh. Bakaride sasugimasu. Sasukimasu. Hai. Kalau 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 anak anak rumah Anak rumah. rumah kita, anak kami, anak kami eh, kalau anak kalau nanya Main melulu. main melulu nih pinter, main melulu, Manteng. eh, eh, Tidak terlalu belajar. hai, tidak terlalu belajar apa? Terlalu tidak belajar ya. Begitu ya. Hai. Tsugi, ashita, pasta eh, Apa itu? Apa? Danau. mizu, Kune mizu, Izumini Mijumi. mizu, Mizumi Mijumi. Sobini
Mizumi. Asobi ni ikuno Misono jikang nisono de. jikangde wa Supat. Upasuka. Supat se. osu Nga. Juga masenga sosugimasen ka? Nih, jadi Susuki. sosuki masenga ini untuk besok ya, besok untuk tuh pergi ke Bermain ke danau. danau Mizumi. kalau dengan kalau dengan Waktu waktu keberangkatan waktu berangkatannya ososugimasen ka? terlalu lama. terlalu lambat Kalau kesiangan nih, jangan-jangan Eh? kesiangan banget gitu. Jadi besok untuk pergi bermain ke danau, kalau dengan waktu itu jangan-jangan berangkatnya terlalu kesiangan maksudnya. Oke. Hai, じゃあ繰り返していってください。ポトンポトンsaja ya. この町の道路はこの町の道路はMichi no 走り doa. やすいのですが、 hiru Hirno. Yasuino. Hirno. Hiri yasuin. suino desu ga 夜は暗くて Yoru wa kute 走りにくいです。 asiri kui desu はい、次。先生、問題が多いので、sensei. ga aoi de時間が少なすぎます。 jikang ga sukuna sugimasu はい。めったにお酒を飲まない人が Metta ni metani osake o nomanai hito ga たまにお酒を飲みすぎると tamani osake tamani o nomi osake o nomisugiru to 体をおかしくしますよ。 karada karada o o okashiku shimasu yo はい、次。うちの子供は遊んでばかりで、 uchi no no kodomo wa asonde bakari de 勉強しなさすぎます。 benkyou shinasa sugimasu はい。明日湖に遊びに行くのに、 asta misumi ni ikuni その時間では kono Kono jikan wa 出発が遅すぎませんか？ tupatsu ga sugimasen ka はい。次、漢字ね。これ曲がるベロ。ベロ、seperti tambo ya. Tapi ini belok nih. Kalau kyokusen itu ini garis. Jadi garis belok-belok nih. Dan koshin kyoku. Kalau kyoku sendiri ada arti lagu atau musik. Nih. Kalau koshin itu jalan berbaris. Jadi musik march. Nih. Hai,次。kun itu sebenarnya kalau kimi kamu ini kamu kimi kun. Jadi 例えばYamada kun kalau biasa apa kalau anak kecil ya sering bilang Yamada kun si Yamada. Dan kalau kunshi, kalau ini kunshi jarang pakai ya. Orang bijaksana kunshi. Dan kimi Tapi itu kanji kodomo bukan Sensei? bukan kodomo. Si. Bukan. Kunshi nih. Kalau si kodomo, tapi kalau si itu sering-sering gunakan untuk orang. Untuk gitu. Ya makanya contoh heng da to mas. Orang bijaksana imi ga. Demo sono kanji ga kodomo no kanji gitu ne. Tapi itu kalau si itu kodomo itu sering-sering menunjuk orang, bukan kodomo tapi orang.
Hai, arigatou gozaimasu. Hai, arigato. Hai, kimi tachi. Kalau tachi itu apa banyak orang nih. Jadi kunnya banyak, jadi kimi tachi kalian. Oke. Hai,次ini katsuね。ini tsuki, ini katakana no so, dan ini dua, dan hito. Hito でしょ。dan ini 力ね。katsu menang. Jadi ini menang dan kalah. Menang dan kalah. Artinya pertandingan, nih, 勝負. Dan kalau ketsu itu kimeru, itu menentukan. Ini perang, kalau kanji ini tatakau, nih, perang menentukan pemenang. Artinya babak final, nih, keshosen. Kalau si Ai Kalau siai shobu sama. sama ya. Siai shobu sama. Tapi kalau shobu itu lebih serius. Apa hidup atau mati. Ada nuansa seperti shobu. Nih, Kalau taruhan apa, Sensei? taruh, Bertaruh. taruhan itu kenka でしょ、kenka. Itu oke. Kenka. Oke. Hai, oke. いいですか。はい、次、青、カロは木に目ね。木に目で、bertamu. Atau kelihatan wajah. Atau raut muka. Nih. So. Sodan, nasihat, atau apa, konsultasi. Nih. Sodan, konsultasi. Kalau teso itu apa ramal dengan apa ya? Dengan garis-garis tangan itu teso. Kalau ninso meramal melihat raut muka ninso. Soto itu nani-nani soto itu cocok. Shinso itu kenyataan atau penyebab yang benar. Penyebab utama itu shinso. Aite lawan bicara. Oke.次nageru. Ini tehen nih. Kalau bentuk ini menunjuk tangan. Ada topi dan mata. Nageru. Jadi kalau toshu, sekarang di Jepang itu ya main pertandingan SMA seluruh Jepang. Dan itu apa lempar bola. Lempar bola. Pitcher nih, pitcher. Yakyu. Chiga mas kan? 野球の投手ね、野球の投手はピッチャー。ピッチャー、Hai. Pincer. untuk baseball ya. Hai. Tosho, surat pembaca. Penonton, tosho. Penonton じゃないよね、tosho. Tosho は、surat pembaca, pendengar. Kalau radio ya, kalau radio. Siaran janai desu ka, Sensei? Oh, siaran nih. Siaran. Hai. Siaran benar. Hai,次. Shima. Shima. Kalau ininya ada titik 4 tori kan. Jadi kalau ininya yama jadi shima. Pulau. Mujinto pulau orangnya tidak ada berarti pulau yang tidak penghuni atau tidak ada orang. Direkam ya. Jadi Sensei. Hai, nani? Nan desu ka? Ya, kini shinai de kudasai. Hai. Hai. Dan kalau pulau setengah, maksudnya pemenanjung, ya kan? Pulau setengah nih, setengah pulau. Kalau takala itu harta, jadi pulau harta dalam dongeng. Nih, One Piece Sensei. One Piece. Sokan ne, ya, One Piece nih, takala. One Piece ne. Sugoi. Itu nggak? Sekarang ada demonstrasi pakai One Piece, benar? So. Indonesia ni Joho. Oh. Nandakke. Hari kemerdekaan nanto. Nihongo wa.
ニュースなんと言いますか、日本語は。日本 Habib 語 さん。 ニュース Hai, yang- Beri- iya beri- ya, Hari Kemerdekaan. Oh, Hari Kemerdekaan ya. Tapi bukan Hai. menuntut pemerintah kan? Iya, sindiran lah, Hah? sindiran. Sindiran, oh sindiran nih. Warui kotot teh. Ah, pokoknya itu kan nyindir kan. Hai, Oh, pokoknya minta-minta macam-macam gitu aja kan. hai. Hai, Tsugi, yuk itu mizu nih. Untuk melawan sistem yang korup. Oh, sistem yang baru. Iya, ya, kini sunai deh kudasai. Hai, Tapi suzukimashiou ka? アイルパナスね。はい、これは暑いとアイルパナスで、アイルムンディディヒ、熱湯。なんか銭湯日本に行ったら銭湯いいですよ。テンパッマンディウモム、ね、アイルパナスウモム、銭湯。私は銭湯大好きです。ね、kalau zeni itu zeni baba tahu nggak? Ada di anime juga. Jadi ini uang kan? Jadi dengan bayar uang masuk air panas Beli untuk Spirit Way. いやいや、神隠しね。Desa Kabut Tersembunyi. いやいやいや、千と千尋の神隠し、ada sento kan? Zeni baba ada kan? Sento. Sensei, Sumasen. Hai, 何ですか? Kalau perbedaan antara onsen sama sento itu apa, Sensei? Kalau onsen itu air panas alam. Hai, Kalau sento itu air yang panaskan dengan orang. hai, wakarimashita. Oke, いいですか? Domo arigatou gozaimasu. 次、皮、kulit. Ini Ada. Kawa, kulit. Jadi kalau hifu, ya kan ini keluar itu kan, ada kanji tsuki kan. Jadi kalau dalam kanji ada tsuki, sering-sering menjelaskan bagian tubuh. Ya, hifu. Kemudian hyoshi, これは permukaan. Jadi permukaan kulit. Kalau ke itu bulu, jadi kulit bulu, kegawa. Oke. Kulit berbulu gitu, Sensei. Kulit, Shokanaso no imi ga. kulit berbulu はね、人間でもクリッベルブルの人いるでしょ。毛皮はほら、kulit, yang terkenal apa ya? Kulit kucing atau Kulit ayam, Sensei. Enak. beda. Kalau kegawa ada bulunya. Jadi kalau musim dingin, pakai itu kan pakai pakaian dari Oh, pakai itu, Sensei. Wagi. kulit buruan atau kulit apa namanya musang. Ya seperti Yang wagi gitu, Sensei. ya. Pokoknya kulit untuk Ini penghangat. kulit apa ya? Kulit buah apa dulu? Kulit untuk penghangat agar hangat gitu. Untuk baju gitu ya, Sensei. Iya. Ya, kalau yang terkenal apa ya? Kulit Domba, Sensei, domba. domba は使わないな。毛皮でよく使うのは、あれだよ。キツネは、ルバ。いや。wakarimashita. いいです。 Naruto dah. Naruto. Pakai desu ka? Hai, 次、波音楽ね。Jadi, kalau Naruto. kan, kulit air berarti ombak, ya kan? Tentang laut, itu ombaknya kan, ombak. Nah, kan berarti kalau hada, Sensei. Hada. Ini hada. Ini kanjinya hada. Oh, yang itu yang hada. Nah, ini kanjinya hada. So desu ka? Hai. Oke. Enggak tahu kanji. Hai, 次、電波。Jadi gelombang listrik kan? Sinyal itu tuh, denpa. Sinyal. Nah, gelombang radio atau sinyal. Nah, denpa ga warui. Denpa ga warui. Sinyalnya tidak So bagus. desu ka? Denpa ga Hai. warui. Nih, oke. Oh, sinyal ya. Yuk. Sinyal. Benar. Hai.
おかしくなっちゃった。 Control Z. はい。これそう。できた。 Chigaimasu. あら、これじゃない。 Dekinai desu. よっ。あ、これだ。で、これで、ここら辺だ。これでどうだ。あ、買っちゃおう。あ、大丈夫だ。これだ。はい。シニャオや。これだ。はい。高波ombak tinggi, onami ombak besar. Gampang kan? Hai. Oh, うん。 gampang des. はい。簡単でしょ。はい。次。はい。坂。 Selesai. 分だけは気にしないでください。はいはい。気にしません。 Kimi shinate mo ii. はい。気にしなくてもいい。はい。ini tanah 土ね。に土辺ね。Nah, ini melawang. Jadi tanah yang melawang apa gravitasi, makanya pendakian. Oh, De, desu. kami Sugoi. pendakian, noborizaka, tanjakan. Kalau tanjakan yang turun, kudari zaka. Nih. Oke. Hai, Tanjakan yang turun. Hai. jadi naik tanjakan, tanjakan yang naik, tanjakan yang turun aneh kan, pokoknya turunan. Jalan Hai. turunan, kudari zaka. Hai,次 S. Kalau S itu Cool. mizu, tapi ada titik di sini. Jadi karena beku, ada titiknya. Hai, kori S. Kalau hyoga, sungai S. Sungai S, tahu nggak? Hyoga. Ya, sungai S lah. Nih. 次、hyoryu es yang terapung di laut atau gunung es. Sebenarnya biasa gunung es. Suka, Ryu Hyoka. Jadi gunung es yang mengalir. Yokoso. Gunung es yang mengalir. Ryu Hyo. Kalau di Hokkaido に行くと流氷を見ることができます。ね、jadi air es 氷水。はい、次。U はもうすぐだ。理由、sebab. Alasan. Alasan juga alasan. 自由、bebas, kebebasan, 自由、bebas. Mulai asal usul. Oke. Segi abura. Jadi kalau yu kasih air jadi minyak. Kalau sekiyu minyak tanah. Juyu minyak solar. Aburae lukisan cat minyak. Aburae. Kalau minyak goreng, Sensei? Minyak goreng, nandakke. Minyak goreng wa, age abura. Misalnya, salada oil. Biasa kalau minyak goreng, biasa Abura. dibilang abura saja. Abura doang kan, Sensei? Kombini pun abura doang. Ryori, kok bingung sih minyak goreng ryori abura aneh ya. Biasa kalau di resep masak itu bilangnya salada abura atau goma abura. Kalau goma abura itu minyak wijen. Goma Kalau aburame apa Sensei? Aburame. Isi, Sensei. Aburame? Aburame. Aburame. Oh, aburame. Marugame kali. Merek kudai ramen salah satu yang terkenal di Tokyo kan Aburamen kan itu merek kan. Itu nama klan di Konoha, Mas. Aburame Shino Iya, yang maksudnya kan ngandelin Seklan serangga itu. Konoha itu ada aburame ya Sensei. Sensei, Dia kalau minyak zaitun situ pengendali apa, Sensei? serangga dia. Minyak zaitun nggak tahu. Tidak. Kan itu minyak zaitun bisa yang buat goreng itu kan, Sensei? Iya, minyak untuk goreng. Nih, ryori abura, shokubutsu abura. Ya, gitu aja. Hai, tsugi. Ha. Nih, kalau ini itu kan
草冠ね。だ、Ksa. 草冠に、これはよ、 Apa namanya? dunia kan, yo, dan bawahnya ki ね。 Iya, sekai. 世界、そうそう、世界。Kalau rakuyo, daun gugur, Bushu. daun jatuh. Hai. Dan kalau futaba itu pucuk daun Oh, yang apa, kalau Futaba itu. Oh, dari biji muncul pucuknya, ada tumbuhannya itu kan baru iya, muncul iya. hanya 2 daun saja gitu kan. Hai. Itu judul lagu Aimyon kalau nggak salah, Futaba. Oh, Aimyon ya. Oh, Hai. ya mungkin ada futaba nih. Kalau futaba, Itu Kotoba juga dari sini ya, Sensei? ya iya kata-katanya dari sini. Iya. Kanji Kotoba tuh dari baknya itu kan? Ya iya benar-benar kotoba. Ah, kotoba kah. Kotoba nih. Yuk. Kotoba. Iu, ya. Kotoba. Hai. Yuk, yuk. Jadi sebenarnya kotoba itu daun kata-kata ya. Bisa kata, hai. Hai, oke. Arigato. Hai, Oke deh. hai. Ini sama. Nani sama. Atau sebenarnya ini juga menunjukkan itu ya, kondisi, keadaan. Jadi, yosu. Ini ada kodomo lagi kan? Hai. Yosu, keadaan. Kemudian, sama. Jadi, kalau bahasa Indonesia, sang raja kan? Sang Raja. Jadi kalau Dono? Dono juga mirip, tapi biasanya sama. Nih, Dono itu pemakaiannya susah sih. Hai, Ohisama Itu tingkatannya lebih tinggi mana, Sensei? Antara sama dan Dono? no sama Dono nani Dono itu pemakaiannya gimana ya? Sederajat deh kalau nani Dono. Kalau Dono itu terlalu banyak pakai, saya pernah dimarahin. Ryuga? Jadi kalau Dono itu kelihatannya sederajat. So desu ka. Jadi Berarti lebih tinggi sama. kalau lebih tinggi nani sama itu umum. Nani sama itu umum. Jadi sebenarnya itu kan nani sama itu ini kan yang terhormat. Tatoeba Soeharto sama yang terhormat Bapak Soeharto gitu kan? Oke, aku sama, Sensei. Hai, nani? Oke, aku sama. Ya, okyakusama juga bisa. Sang tamu kan? Okyakusama. Iya. Kami sama, Sensei. Pelanggan. Ya, pelanggan. Hai. Iya, sama itu ini apa? Kami sama. Sonkeiko. Okyakusama gitu kan? Iya, betul, Sensei. Okyakusama sang pelanggan atau pelanggan ya. Pelanggan. Tamu ya, tamu. Tamu, ya. Boleh. Pelanggan. pelanggan Pembeli. terhormat. Oke, ide. Pelangan itu, Sensei. Pelangan. Kurang G. Pelangan, Sensei itu. Nyanyi ntar, Sensei. Ntar Bang Tambah Aminnya G. nyanyi. Tambah G ya, Sensei. G-nya G-nya dulu. double. G-nya dulu. Pelangan. Pelanggan. Nah, betul, Sensei. Hai. Ini kan kalau bagi orang Jepang sulitnya di sini kan. Kalau bagi orang Indonesia bunyi panjang, bunyi pendek yang susah gitu kan. Iya, betul. So desu. Ne. Gosujin to shujin ne. Shujin. Narapidana. Watashi wa narapidana desu. Shujin. Chiru. Ah. はい、次。何が落ちる？心が落ちます。落ちるね。漢字。この漢字が落ちる。じゃあと、絵に草冠で、30位。マシンね。落ちる。
Jadi lakudai tinggal kelas, tidak naik kelas. Naik lakudai suru, tidak naik kelas karena nilainya tidak bagus. Atau lakuba, jatuh dari kuda, lakuba suru. Aku mau beberes depan aja deh. Hai, kanjiさんだね。Hati-hati ya. はい、じゃあ、熟語ね、いきますよ。はい、繰り返していってください。急行、Yuko. はい、kereta ekspres、急行。そうか。Kalau di Jepang, kalau naik kereta, ada kereta yang itu kan yang berhenti setiap stasiun itu futsu. Kalau kereta yang stasiun kadang-kadang tidak berhenti, dan kalau Tokyo itu sampai tujuan tidak berhenti. Kalau sekarang Senja Utama, Fajar Utama masih ada nggak sih? Ya, Masih Sensei. itu Tokyo nih. Jadi yang Tokyo mah stasiun yang besar-besar doang berhentikan Sensei. Iya, benar. Kalau Junkyu sebenarnya Junkyu-ko itu stasiun yang stasiun yang menengah itu berhenti. Kalau Kyuko itu stasiun yang besar saja berhenti. Kalau Tokyo biasanya sampai tujuan tidak berhenti gitu. Langsung berarti. Langsung. Ya, tapi Sensei, tergantung. Sensei, kalau kereta bandara itu disebutnya apa ya, Sensei? あれはね、空港、なんだっけ、空港線、なんとか空港線、線itu jalur kan? 空港線、Kekyuseng. 空港線、ね。 Fukosen. Tapi nggak begitu umum. Nih. Nggak begitu umum sih. Hai, guai. Keadaan. Jadi misalnya kalau tidak sehat kadang-kadang bilang guai ga warui. Kyou wa karada no guai ga warui desu. Bedanya sama Choshi, nan desu ka, Sensei? Onaji. Oh, onaji. Onaji itu bahasa Jepang itu sinonimnya banyak sekali kan. Wakarimashita. Itu yang bikin bernuansa bahasa Jepang susah. Tapi tata bahasa wa yasashi. Dada kyou wa guai ga ii desu. Hari ini kondisi badannya enak. Kyou wa guai ga warui desu. Hari ini kondisi badannya tidak enak. Seperti itu. Hai, tsugi. Liu wa nan desu ka? Penyebabnya apa sih? Alasannya apa? Liu wa nan desu ka? Hai, tsugi. Daidokoro. Daidokoro, dapur, kitchen. Jadi kadang-kadang bilang kitchen, kadang-kadang bilang daidokoro. Kalau zaman sekarang yang bilang daidokoro jarang ya. Sumimasen, itu tuh kanji dai-nya itu kanji apa? Tempat istimewa. Kemarin tuh udah kan ya? Dai itu apa tumpukan. Untuk naik atas itu kan injakan. Oke. Hai. Tabung kanji no machigaemashita. Hai. Hai, tsugi, heya. Heya wa shitteru, daijoubu desho, heya. Kamar ne. Watashi no heya. Kodomo no heya. Gitu kan? Hai, chotto matte ne. Ima, コンピューターの調子が悪いです。コンピューターの具合が。Gambaro komputer, gambaro. はい、頑張れ。はい、次、言葉。言葉あるじゃん、ここに。言葉、カタカタ。はい。相手、lawan, atau lawan bicara. 話し相手, atau lawan. Saya sering bilang itu kalau bahasa Jepang, 相手 itu sering keluar. Tapi bahasa Indonesia memang lawan ya. Hanashi, aite, lawan bicara. Hantai? Nani? Hantai? Lawan? Hantai wa hantai. Hantai wa berlawanan. Lawan, iya berlawan. Jadi makanya bingung kalau aite
kalau lawang itu merasa tidak cocok gitu. Saya sering-sering bingung kalau aite bahasa Indonesia yang cocok yang mana sih gitu. Aite. Hai,次。間に合う。sempatね。電車に間に合う。sempat kereta。飛行機に間に合う。sempat naik naik kereta, naik pesawat. 飛行機に間に合う。はい。思い出す。kalau 思い出す。teringat. Kalau dalam lagu omoide itu sering-sering keluar kata omoide gitu kan. Nostalgia, omoide. Hai. 読んでください。子供の頃のことを思い出しています。はい。Jadi sedang mengingat hal waktu kecil. waktu anak-anak. Hal masa kecil. Hai. Koro itu apa, Sensei? Nanya. Koro itu masa atau masa waktu. 子供の頃、masa kecil 子供の頃。あとwaktu anak kecil。はい。じゃあ次。じゃあ新しい単語。はい。繰り返していってください。川。波。坂。油。脂肪。はい。氷。島。君。曲。台所。葉。葉っぱ。休校。具合。理由。相手。アイロン。隣。tahu隣のトトロ tahu kan? Ghibli ね。隣のトトロ。私は隣のトトロは Sebelah saya, Sensei. 30回ぐらい見てますね。隣のトトロ。はい、次。疑問。疑問があります。Ada hal-hal yang saya curigai. 疑問があります。疑う。ね、疑わないでください。Dan jangan curiga saya. 私を疑わないでください。seperti itu. はい。おかしい。はい。Sekarang untuk nama orang Jepang ね。Yushima さん。Yushima さん。atau Yushima 様。落合さん。落合様。はい、次、南葛。チキンカツ。Kalau chicken katsu di Indonesia kadang-kadang ada deh. Kalau chicken katsu mungkin menunya bilangnya chicken katsu langsung sih. Pakai goreng, pakai tepung roti. Goreng ayam tapi yang pakai tepung roti. Chicken katsu. Hai, tonkatsu. Tonkatsu itu ini hati-hati ya, tonkatsu babi ね。豚じゃないですか。いやだから、そう。バビでしょ。日本はトンカツをよく食べるので、
気をつけてください。はい。私は豚肉のが好きです、先生。はい。はい、次、間に合う。間に合う。 sempat ね。時間に間に合う sempat waktu。思い出す。思い出す。 teringat ね。昔のことを思い出す。kalau昔のことを思い出すapa? Teringat masa lalu. Masa lalu. Anjay. Nostalgia. Kenangan. ね、ノスタルギアね。 Nostalgia. はい、投げる。 Nageru. lempar ね。何これ？なんでこんなのが出てくるんだ？透析の儀式。Toseki no お酒の儀式。 なんでこんなのが出てきてんだ？レンパールジュム、ジュムラ。 Jumroh. Jumroh. Yang di Mekah kan? Itu 透析の儀式ね。はい、次、悪魔。 Akuma itu bukannya iblis, Sensei. Obake. Akuma, setan, iblis sama menurut orang Jepang. Oh, desu. Menurut orang Jepang. Hai, wakarimashita. Iblis ini L. Iblis. Hai. L. Sensei. L. Hai. Manoko. Hai, akuma ne. Dadah. Hai. Oh iya, Sensei. Kalau Oni Sensei apa? Apa? Oni? Kakak itu. Oni itu kakak. Oni-san. Oni setan. Oni-san. Oni. Oni juga setan. Jadi Sama obake, Sensei, obake. Obake hantu. Hantu Beda setan kalau beda ya. Obake. Apa sih, saya lupa kan? Obake Yang berarti didandan tuh apa ya? lebih sopan kali ya obake ya. Karena ada o ya. Kalau obake, bakeru, ya kan? ちょっと待って、バケルや。よいしょ。バケル, ya kan? Menjelma kan? Jadi ini obake itu maksudnya hal yang terjelma, jerma itu obake. Jurei wado. Yure juga obake. Jadi banyak ada yure, obake, akuma, yokai. Yokai. Yokai Itu pocong, dandanan yokai. ya kan? Jadi yang makhluk halus itu banyak. Indonesia juga banyak kan? Ada itu, ada tuyul. Jurik. Ya. Jurik, Sensei. Jurik. Jurik. Hantu juga. Oh, begitu. Makhluk halus kan? Iya. Hai. Jadi sama. Jepang Indonesia itu banyak nama-nama makhluk halus itu. Jenis-jenis makhluk halus itu banyak. Hai, tsugi. Tariru, cukup, dan mata wa, ne, tatoeba, obake, mata wa yure, mata wa yokai. Gitu kan? Atau. Ya. Sensei mau tanya. Hai. Cara ngebedain ngomong okashi aneh sama okashi snack itu gimana? Itu loh. Itu saya sering bilang kan. Bunyi panjang dan bunyi pendek. Okashi bunyi pendek itu snack. Okashi bunyi panjang aneh. Oh. Makanya sering bilang kan, bagi orang Indonesia membedakan bunyi panjang, bunyi pendek itu susah. Shujin sama shujin. Ya kan? Iya. Jadi sama. Kalau orang Jepang seperti tadi, membedakan R sama L itu susah bagi orang Jepang. Kalau bagi orang Indonesia, membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek susah. Okashi dan okashi, gitu kan? Iya, Sensei. Hanya membiasakan saja. Dan kalau bingung, nanya saja. Hai. Hai, いいですか。はい、じゃあ今日説明ね。今日はね、かの話ですね。
かには文の後につけて疑問を表す以外の、jadi kalau ka ituね、何ですかね、これはどこですかgitu kan, itu ka kan. Selain ka itu, いくつかの使い方があります。Selain itu, ada penggunaan yang lain. 例えば、言い切りの形またはできるの形の後にかをつけて、その後にどうかわかりませんをつけると、何々かどうかわかりません。ね。jadi, tidak tahu bisa atau tidak. Ini daripada ngomong ini saja. Yasumi ka douka wakarimasen. Tidak tahu libur atau tidak. Okashii ka douka wakarimasen. Nani okashi ka douka wakarimasen. Ne, tidak tahu. Ne, oishii ka douka wakarimasen. Tidak tahu enak atau tidak. Ne. Atau dekiru ka douka wakarimasen. Tidak tahu bisa atau tidak. Genki ka douka wakarimasen. Tidak tahu sehat atau tidak. Iku ka douka wakarimasen. Tidak tahu pergi atau tidak. Ne. Ashita wa shiken ka douka wakarimasen. Ne. Ashita wa besok ujian atau tidak. Tidak tahu. Taberareru ka douka wakarimasen. Tidak tahu bisa makan atau tidak. Ini ada apa pemakaian seperti ini. Itu dimakan deh kayaknya Sensei. Lebih tepatnya. Taberareru itu bisa dimakan. Bisa dimakan, iya. Bisa dimakan atau tidak. Hai. Hai, oke. Kyou wa genki ka douka wakarimasen. Hai. 次。誰、どこ、いつ、何などの後にかをつけると、シアパか、マナか、カパンか、アパか、ね。誰か知っていますか？タオ、シアパ、タオか、シアパ。どこかわかりますか？タオ、ディマナ。いつかわかりますか？タオカパン。何か知っていますか？タオアパ。Ini sering pakai kan? Iya, Sensei. Sering itu. Hai, ja, ini Itu, nanti jangan pakai O depannya ya. Onegai. Double. Ya, enggak usah pakai Kenjogo. Kenjogo? Ya, itu yang nani. Kalau Kenjogo, Yang nani, Sensei. Yang nani maksudnya. gozonji desu. Itu kan? Nani ka gozonji desu ka? Itsu ka gozonji desu ka? Doko ka gozonji desu ka? Gitu kan? Kalau Suzuki Temoいいですか? Hai, nan desu ka? Hai, Suzuki Temoいい? Lanjut aja, Sensei. Lanjut. すいません、すいません。はい、次。kalau 続けてもいいですか？次。ね。次。はい。申し訳ございませんでした。はい。ちょっと、横にそれました。わかりますか？横にそれました。Ceritanya, ke jalan yang tidak benar ね。はい、次。誰、どこ、いつ、何などの後に、だかをつけることもあります。何は何だかとなります。その場合、後ろには、知っています、わかりません。わかります、わかりませんといった言葉がよく続きます。Kalau daripada begini, contoh saja, hai. 誰だか知っていますか？ Apakah tahu siapa? どこだかわかりません。Tidak tahu di mana. いつだか知りません。Tidak tahu kapan. なんだかわかりません。Tahu sebenarnya apa sih? Ini juga anggap saja sebagai idiom. はい、どうしようかな。ここだけ繰り返していってみましょうか、練習ね。繰り返していってください。はい。誰か知っていますか？誰か。いますか？誰だか知っていますか？
Dari Dari Jakarta Jakarta Mas Imaskah? どこかわかりますか？ Doko Dokokah wakarimaska. どこだかわかりません。 Doko Dokokah daka wakarimasen? wakarimasen. はい。いつかわかりますか？ Itsuka Itsuka wakarimasen? Wakarimaska. いつだか知りません。 Itsuka shirimasen? Wakarimasen. 何か知っていますか？ Nanika Sakitemaska. なんだかわかりません。 Nandaka Nandaka wakarimasen. wakarimasen? Misalnya saya pusing, udah bingung apa yang terjadi. Nani ga nandaka wakarimasen. Coba ulangi. Nani ga nandaka wakarimasen. Nani ga Nandaka wakarimasen. wakarimasen. Jadi betul-betul pusing apa yang terjadi, tidak tahu apa-apa. Nani ga nandaka wakarimasen. Sering Pak. Hai. よし、もう練習だ。練習早くやって、早く終わりましょう。勝負しましょはい。ちょっと待って。日本手間。日本手間を見ないと合ってるかどうかわかりません。よっこらしょ。あれこれ何あれ行き過ぎた。ここら辺かな。これは何ですか？練習の答え。いいね、いいね。練習の答えの今日は第5課でしょ。あったあった。第5課。よいしょ。頑張れ。はい、第5課ね。はい。はい、じゃあ、テルジマインクはさ、一番ね、日本語に訳してください。Moshi. Yang ini menanjak lawan gravitasi. この坂はmenanjak itu tajamね、きつい。この坂はきついので、きついから、dua-duanya sama。きついから、きついので、dua-duanya sama。きついから、tidak tahu apakah kita naik dengan mobil ini。この車かどうか乗ります。この車でがんで、oh ya, この車で、apakah bisa naik。登れるかどうか。登れるかどうか。わかりません。わかりません。はい、これね。この坂はきついので、この自動車で登れるかどうかわかりません。はい、一緒に。この坂はきついので、この自動車で登れるかどうかわかりません。はい、OK、次。Karena ombaknya tinggi, tidak tahu apakah kapalnya bisa berangkat atau tidak. Nami? Nami ga takai no de. Nami ga takai de. Kapalnya. Une wa wakarimasen. 出発できるかどうかわかりません。はい。波がきついので、船が出発できるかどうかわかりません。はい、じゃあ一緒に。はい。はい、インターネットの具合が不安定です。はい。波がきついので、高い。
波が高いので、きついjuga boleh lah. Ini きつい。はい、ごめん。波がきついので、波がきついの。すで切るかどうかわかりません。船が出発できるかどうかわかりません。はい、次。Kalau lawan yang tadi ini 相手。相手が相手は強強いから強ので、強いので、勝つできるかどうか。勝てるどうかわかりませんね。相手が強いので、勝てるかどうかわかりません。はい。一緒に。相手が強いので、勝てるかどうかわかりません。はい、次。Karena minyak ini sudah lama, tidak tahu apakah masih bisa pakai atau tidak. この油この油は古いので、古いので、使えるかどうかまだね、まだ使えるかどうかわかりません。この油はもう古いので、まだ使えるかどうかわかりません。Kalau bilang abura seperti ini, pasti minyak goreng kan? はい。はいはい。はい、じゃあ一緒に。この油も古いので、まだ使えるかどうか。使えるかどうかわかりません。はいはい。はい、次。Karena tahunya masih, bahu. Karena bahunya masih sakit, tidak tahu apakah masih bisa lempar atau tidak. Bahu 何ですか？手が。肩がまだ痛いので投げれるかどうかわかりません。はい、わかりません。まだ肩が痛いので、まだ投げられるかどうかわかりません。ね。はい、一緒に。まだ肩が痛いので、まだ投げられるかどうかわかりません。はい、次。Karena keberangkatan kereta ekspresnya terlambat, tidak tahu apakah sempat waktu atau tidak. Kereta ekspres 急行の遅れているので、時間に間に合うかどうかわかりません。はい。Atau sebenarnya kalau manyau itu sudah ada arti waktu ya. ね、急行の出発が遅れているので間に合うかどうかわかりませんね。はい、一緒に。急行の出発が遅れているので間に合うかどうかわかりません。はい、次。Karena kondisi badannya jelek, tidak bagus, tidak tahu apakah bisa pergi besok atau tidak.
あれさっきはなんだ体。あ、体の具合。体の具合。具合。体の具合。体の悪具合悪い。悪悪いので、ので、あ明日はじゃあ、行くける。行かれる行ける。行かれるかどうかわかりわかんまないです。す。ね。体の具合が悪いので、明日行けるかどうかわかりません。はい。じゃあ一緒に。体の具合が悪いので、そう、行けるかどうかわかりません。かどうかわかりません。だったね。はい、次。次。何々か何々だかを使って日本語を訳してください。Apakah tidak ada pulau bagus untuk berenang? Dari belakang aja. Oyogu. Oyogu. Oyoguni. Yoi. どこかだ、di manaか、どこか、島は、ありません。ありません。ありますかありません。ありませんかはい。ありませんか泳ぐのにどこかいい島はありませんか、はい、一緒に。泳ぐのにどこかいい島はありませんかありませんか。はい。Apakah siapakah ada orang yang kenal Tuang Yushima? 湯島さんの知ってます。いる人は誰かありませんか。誰か Oh, ini kata sopan nih. Yushima sama o gozonshi no kata wa orimasen ka. はい。一緒に。はい。湯島様をご存知の方はおりませんか。はい。Apakah tahu kapan daun pohon ini jatuh? Kinoba? Chimas? Konoha. Daun pohon ini konoha. I tsu ka do ka ochiru kaどうかわかりません。知っていますか？知っています。いつ頃かね。この木の葉っぱが落ちるのはいつ頃か知っていますか？はい。一緒に。この木の葉っぱが落ちるのはいつ頃か知っていますか？ね、知っていますか？ OK。はい、次。Kapan-kapan ingin pergi kemana bersama kamu ya, Wacie? Maunya pacaran menurut. Hai. Ngontrak saya nih. Kimi to Ishoni. Kimi to ishoni Doko ka kita
いに行きたいですね。行きたい。行きたいですね。ね。ね。いつか君と一緒にどこかへ行きたいですね。Itu namanya anak remaja. Ya, hai. Hai. Malam minggu ini, Sensei. Kebetulan. Minggu ka, soka, soka. どこか一緒に行きたいですね。はい。はい、一緒に。いついつか。かや、君と一緒にどこかへどこかへ行きたいで行きすね。たいですね。はい。恋人の丘。若いのはいいな。はい、次。そうですよね。Forever Young. I want to be forever young. 次いや、はい、はい。次はい。susah dengar tapi Ingat. susah teringat tapi musik ini pernah dengar di mana? ね。どこか。あまり覚えていませんが、あまり覚えていませんが、この音楽はどこかで聞いたことがあります。ね、なかなか思い出せませんがだ。ね。なかなか思い出せませんが。Bukan, ternyata dia kanji Magaru ya. どこかで聞いたことがあります。OK。じゃあ一緒に。なかなか思い出せませんが。なかなか思い出せませんが。この曲、この曲はどこかであります。聞いたことがあります。はい、OK。はい、次。Bukankah berbau sesuatu dari dapur? 匂い。台所から変な匂いがしません。何か変な匂いがしませんか？何か台所から変な匂いがしませんか？はい、一緒に。何か台所から変な匂いがしませんか？はい、次。Apakah ada setrika di kamar siapa? Ini karena susah, dalam kurung. Di kamar apakah ada setrika? Maksudnya begitu. Tapi bahasa Jepannya dareka no airong ga arimasen ka? はい。ね。誰かのの部屋にアイロンがありませんか？はい、一緒に。誰かの部屋にアイロンがありませんか？はい、次。Tidak tahu sebabnya apa? 理由がわかんないです。理由が何かわかりません。あと原因が何かわかりません。あとなんだか理由がわかりません。なんだか理由がわかりません。はい、一緒に。なんだか理由がわかりません。はい。次。Di manakah ada toko yang menjual kulit sapi? kulit ini. さっきね、牛の皮。牛の皮を
ure, Uruka. ている、 ureru, 売っているお店は mise wa doko どこかあり ka ません。 arimasen ka? はいはいはい。 doko ka. あと、どこかにか。にずるで。どこかに牛の皮を売っているお店はありませんか。はい、一緒に。 Iru omise wa arimasen ka? はい、 Denpaga Warui. はい。はい。今大丈夫？はい。どこかに牛の皮を、電波が悪い？電波の具合が悪いですか？ Kita akhiri dari sini. もう大丈夫ですか？じゃあもう一度。インターネット接続が不安定です。だって。不安定、安定はスタビルでしょ？不安定はティダスタビル。はい。一緒に。 Doko ka に、 ni 牛の ushi no kawa 皮を o 売っ ute ている iru omise wa あります。 arimasen ka? はい、次。よし。やったー、会話。会話をやって終わりましょう。はい。最後。はい。それでは、読んで意味を言ってください。パーティーの準備はどうですか？うんうん。 準備なんですか？ Persiapan. Persiapan pesta bagaimana? Bagaimana? はい。Oh, だいたい、 daitai owarimashita. キラキラする際。ね、キラキラする際。 Demo, mizu? 氷。 Juga sukunai shi tarinai to. Warga sukunai shi. Ga. Hasiranai to. Mono desu ga. Omo no desu ga. Jadi, Tapi saya kira airnya sedikit, ya, tidak cukup. sosok sedikit tidak cukup. Hai,次. そうですね。そうですね。今日今日はは暑いから、このくらいで足りるかどうかわかりませんね。はい、意味は？わかりませんね。意味は？いやいや。Sekarang karena panas. Dengan seperti itu, dengan seperti hadiru kado. Saya tidak mengerti cukup atau tidak. Tidak tahu cukup atau tidak, nih. Nah, hari ini panas. Dengan begitu cukup atau tidak mengerti, tidak mengerti. Itu tidak tahu ya. Doko kami jo uteiru omise o shirimasen ka? お店を知りませんか？ Apakah tahu toko yang menjual air di mana ya? Air di mana? Ada toko yang jual, nih. Soyeba. Ngomong-ngomong. Korode. Soyeba. Ngomong. Hinamini. Hai. Itsuka. Tonari de takusang mijo Ori. Tori, sumimasen. Kate imashita ne. Soyeba ngomong. Kapankah pernah nih di sebelah banyak pernah beli banyak es ya, nih. Yang ngomong-ngomong, kalau ngomong begitu, nih sebenarnya soyeba nih. Kalau ngomong begitu, pernah tetangga beli es banyak ya. Tonari de takusan kore o katte imashita ne. 隣の誰かに
聞けば聞けばわかるでしょわかるでしょうね。じゃあ、隣の誰かに聞けば、kalau Kalau dengar dengar siapa siapa yang di yang tetangga, tetanggaわかるでしょ mengerti kan? う。Berarti bisa tahu. So desu ka? Oh begitu. それでは、 Hmm. 私が、後で。後で聞いてみます。coba aku tanya. Hai, hai, hai. Oh begitu. Kalau begitu, saya bertanyakan. Setelah ini, kemudian saya yang dengar. Tanya. ここまでだ。mencoba tanya. パーティーの準備ですね。パーティーを開きましょう。いいな、パーティー。はい、じゃあそれでは繰り返していってください。はい、パーティーの準備はどうですか？パーティーの準備はどうですか？だいたい終わりました。だいたい終わりました。でも氷が少し足りないと思うのですが。でも氷が少しないと、思いですが。思うのですが、はい。そうですね。そうですね。今日は暑いから、そのぐらいで足りるかどうかわかりませんね。そのくらいで足りるかどうかわかりませんね。足りるね、足りる。足りるかどうかわかりませんね。どこか氷を売っているお店を知りませんか？どこか水を売っているお店を知りませんか？氷ね。どこか氷を売っているお店を知りませんか？どこか氷を売っているお店を知りませんか？店を知りませんか？そういえば。そういえば。いつか隣でたくさん氷を買っていましたね。いつか隣でたくさん氷を買っていましたね。隣の誰かに聞けばわかるでしょう。隣の誰かに聞けばわかるでしょう。はい。そうですか。そうですか。それは私が後で聞いてみます。それでは私が後で聞いてみます。はい。じゃあ、いつもと同じね。私が湯島さん、皆さんが落合さん。OK？ はい。パーティーの準備はどうですか？だいたい終わりました。でも、が少し足りないと思うのですが。そうですね。今日は暑いから、そのぐらいで足りるかどうかわかりませんね。どこか水を売っているお店を知りませんか？氷ね、氷。氷です。はい。どこか氷を売っているお店を知りませんか？そういえば、いつか隣でたくさん氷を買っていましたね。隣の誰かに聞けばわかるでしょう。そうですか。それでは私が後で聞いてみます。はい。じゃあもう一度。はい。パーティーの準備はどうですか？だいたい終わ終わりました。
Kori ga sukoshi. Demo kori ga sukoshi asirina ito 足りないね、足りない。 tarinai mono desu ka. そうですね。今日は暑いから、そのくらいで足りるかどうかわかりませんね。どこかこれ Kori no uteiru wo miseo shirimasen ka? そういえば、いつか隣でたくさん氷を買っていましたね。隣の誰かに聞けばわかるでしょそう So です desu か ka? これでは私が後で聞いてみます。う。はい、バブース。はい、じゃあ今度は皆さんが湯島さん。はい。パーティーの準備はどうですか？準備はどうですか？だいたい終わりました。でも、氷が少し足りないと思うのですが。そうですね。そうですね。今日は暑いから、そのくらいで足りるかどうかわかりませんね。どこか氷を売っているお店を知りませんか？そういえば、いつか取りいましたね。隣の誰かに聞けばわかるでしょう。そうですか。それでは私が後で聞いてみます。はい、もう一度。パーティーの準備はどうですか？準備はどうですか？だいたい終わりました。でも氷が少し足りないと思うのですが。そうですね。今日は暑いから、そのくらいで足りるかわかりませんね。どこか氷を売っているお店を知りませんか？そうそういえば、隣にわかったね。隣でたくさん買っていました。隣の誰かに聞けばわかるでしょう。そうですか。それでは私が後で聞いてみます。はい、じゃあ繰り返していってください。はい。パーティーの準備はどうですか？パーティーの準備はどうですか？だいたい終わりました。だいたい終わりました。でも氷が少し足りないと思うのですが。でも氷が少しでも氷が少し足りないと思うのですが。でも氷が少し足りないと思うのですが。そうですね。そうですね。そうですね。今日は暑いから。今日は暑いから。そのくらいで足りるかどうかわかりませんね。そのくらいで足りるかどうかわかりません。どこか氷を売っているお店を知りませんか？どこか氷を売っているはい、もう一度。どこか氷を売っているお店を知りませんか？どこか氷を売っているお店を知りませんか？そういえば。いつか隣でたくさん氷を買っていましたね。たくさん氷を買っていましたね。隣の誰かに聞けばわかるでしょう。隣のはい、もう一度。隣の誰かに聞けばわかるでしょう。隣の誰か
たけそうですか。そうでそうですすか。か。それでは私が後で聞いてみます。それでは、私が後で聞いてみます。はい、聞いてみます。はい。お疲れ様でした。今週はここまでです。ありがとうございました。